समस्त को प्रभु जीशुंकर मधुमय नाम मोर आंतरिक नमस्कार। जर्दन नदी आजर भिडियो मु आपण मानकु प्रति कोण अनुकोणरू मुझे जर्दन नदी मु देखी उपरू तलू साइड्रु माने केमिति देखा जाए। आउ अनेक दिन पर मु आपणक निमंते आउ थरे ए जर्दन नदीर भिडियो मु नहीं आसी। ये जे सही नदी प्रिय बंधुगण जो स्थान रे प्रभु जीशु ख्रीस्ट बाप्तिस्म ग्रहण करते। वेलकम टू यार्देनित द बाप्तिस्मल साइट ऑन द जोर्डान रिवर। तेबे आपण को वेलकम करा जाउछि एई स्थान को बाप्तिस्म निया जाउथबा साइट को आपण को स्वागत करा होछि। आपण जो ए कांथ गुड़िक देखुचंती ए कांथ गुड़िक रे परमेश्वर सही वाक्य लिखा है जो आम जाना पाऊ जे प्रभु जीशु ख्रीस्ट केमिति बाप्तिस्म ग्रहण करते एवं यही वाक्य को विभिन्न विभिन्न प्रकार भाषा रे भाषांतर करा जायछि। तबे प्रिय बंधुगण ये हूँ आजिर जर्दन नदी। जर्दन नदी तो आम देखा किंतु जर्दन नदी कूल आउ कौन कौन विषय सब अच्छी ताहा देखा। तबे प्रिय बंधुगण ये हूँ जर्दन नदीर ऊपर साइड जोटा आप देखुं ये बसवा निमंते स्थान करा जायछि। आउ आपण ये बसिले पछक अनेले आपन को जर्दन नदी आपन को देखा मिल। तबे प्रिय बंधुगण देखंतु अनेक लोक माने ए स्थान को आसंती दर्शन करने कारण ये हूँ बाइबल रे जत सब पवित्र जगह गुड़िक अच्छी से पवित्र जगह गुड़िक मध्य ये मध्य अन्यतम अटे। हाँ प्रिय बंधुगण ये मध्य अन्यतम अटे। आ जर्दन नदीर पानी को देखंतु माने एठी देखंतु केते परिष्कार केते नीट आउ क्लीन एवं केते सुंदर देखा जाउछे। आउ ये हूँ जर्दन नदी। आउ प्रिय बंधुगण आउ यही स्थान रे प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर बाप्तिस्म होता। आपण जानिथिबे जोहन डुबक जोहन यही स्थान रे मन परिवर्तन बाप्तिस्म दौले। से कहते मन परिवर्तन कर कारण स्वर्गराज्य सन्निकट तुम्हें माने मन परिवर्तन कर। आ सही समय साधु की फारसी माने जो माने कि पुरातन नियम को पालन करुले से माने प्रश्न करुले आमे तो अब्राहम कर वंशधर आमे माने कहीं बाप्तिस्म नब। आ सेतबेले जोहन कहीते जे अब्राहम कर वंशधर बोली कहीकि तुम्हें माने मने मने गर्व कर नाही कारण परमेश्वर ए पत्थर गुड़ाकर मध्य अब्राहम कर वंशधर तैयारी करि परिबे। से शक्ति से सामर्थ्य परमेश्वर ठारे अच्छी। ये देखंतु जब आप ऊपर देखिए एमती देखा जर्दन नदी ऊपर देखिले एम देखा सेटा आपन देखिले साइड रो एटा हूँ ऊपर आउ एमिती देखा जाए जर्दन नदी ऊपर देखिले एम देखा जाए। तबे आप वीडियो को देखुतांतु आ वीडियो को एंजॉय मध्य करंतु निश्चिंत भाव में। आमे जर्दन नदी विषय ही आमे माने आलोचना करूस एवं आलोचना करिबा। आ सेतबेले डुबक जोहन कहउचंते जे परमेश्वर ए पत्थर गुड़ाकर मध्य अब्राहम कर वंशधर तैयारी करि परिबे। सेति पई अब्राहम को वंशधर बोली कहिकि तुमे मने मने गर्व कर नाही। सेतबेले अनेक आसिले बाप्तिस्म ग्रहण कले। आ सेही समय प्रभु जीशु ख्रीष्ट मध्य आसिले। जेतले प्रभु जीशु आसिले से कहउचंती जोहन मते मध्य तुम्हें बाप्तिस्म दियो। सेतबेले जोहन कहउचंती हे परमेश्वर परात्पर ईश्वर पुत्र मु स्वयं आपण हाथर बाप्तिस्म नेबाकू चाहे किंतु आपण आछंती मो हाथर बाप्तिस्म ग्रहण करिया पई। किंतु प्रभु जीशु कहले मते बाप्तिस्म दियो कारण यह हूँ ईश्वरंकर इच्छा मोर प्रेरणकर्ता इच्छा जे तुम्हें मत बाप्तिस्म दियो। जोहन डुबक जीशु को बाप्तिस्म देले
ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେଲା ପରେ ଆମେମାନେ ଦେଖୁ କେମିତି ଆକାଶ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେଲା ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କପୋତ ସଦୃଶ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପରକୁ ଅବତରଣ କଲେ ଏବଂ ଆକାଶରୁ ଏହି ବାଣୀ ହେଲା, ଏ ଆମର ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର, ଏହାଙ୍କଠାରେ ଆମର ପରମ ସନ୍ତୋଷ। ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଲେଖା ଅଛି ପବିତ୍ର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବେଲରେ। ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଲିଖିତ ଅଛି, ଯାହାକି ନିରାଟ ସତ୍ୟ ବିଷୟ ଅଟେ। ଏଥିରେ କୌଣସି ବି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଲୋକମାନେ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଆସିକି ସେମାନେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଆସନ୍ତି ବାପ୍ତିସ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଯେ ମୁଁ ଯଦି ବାପ୍ତିସ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବି, ମୁଁ ଜର୍ଦ୍ଦନ ନଦୀରେ ହିଁ ମୁଁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବି। ଯେଉଁ ନଦୀରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇଥିଲେ, ମୁଁ ସେଇ ନଦୀରେ ହିଁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବି। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି କେହି ଜର୍ଦ୍ଦନ ନଦୀରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଧନ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। କାରଣ ଆମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇଥିଲେ, ଯଦି ଆପଣ ସେଇ ଜାଗାରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି ମାନେ ଆପଣ ଜଣେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହନ୍ତି। ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଜଣେ ଅସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣ କେବେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି ଏଇ ଜର୍ଦ୍ଦନ ନଦୀରେ, ତେବେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଠାରେ ଚାଲିଛି ବାପ୍ତିସ୍ମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ସମସ୍ତ ପୁରୁଷ ଏବଂ ନାରୀ ସମସ୍ତେ ଧଳା ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ଏଠି ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି। ଜଣେ ଭାଇ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟିଂ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ এইটা ଯେଉଁ ବାଡ଼ ଦିଆହେଇଛି, ଲୁହାର ବାଡ଼, এইটা ହେଉଛି ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବାର ସାଇଟ୍। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, କ୍ୟାମେରା ବାଲା ରେଡ଼ି, ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦିଆଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବେ ସେମାନେ ବି ରେଡ଼ି। ନିହାତି ଭାବରେ ଏମାନେ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇକି ଆସିଥିବେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବା ନିମନ୍ତେ। ଆଉ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ପାଳକ ମହାଶୟ ଜଣକ ଅଛନ୍ତି, ସେ ହୁଏତ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ବୋଧେ, ଯେମିତି ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବା ସମୟରେ ଜଣେ ପାଳକ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥାନ୍ତି ଯେ ତୁମେ କ'ଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ନିଜର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛ କି? ଆଉ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପଚାରିଲା ପରେ କୁହନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମକୁ ପିତା, ପୁତ୍ର ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ମୁଁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେଉଅଛି। ହଁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଇଏ ହେଉଛି ବାପ୍ତିସ୍ମ, ଯେଉଁଟାକି ମଣ୍ଡଳୀମାନଙ୍କରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଏ ଜର୍ଦ୍ଦନ ନଦୀରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନିଅନ୍ତି। এইটা ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା, ଅଭିଳାଷ, ଯେଉଁଟାକି ସେଇଦିନ ସେମାନଙ୍କର ପୂରଣ ହୁଏ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ ଲେଖା ଅଛି। ଏଇଟା କେଉଁ ଭାଷା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ପଢ଼ିକି ମୋତେ ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି ଏଠି? ମାର୍କ ତାର 1:9-11 କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି। ଆଉ ସେଇ ବିଷୟଟା ସବୁ ଜାଗାରେ ଲେଖା ଅଛି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାଷାରେ ଭାଷାନ୍ତର କରାହେଇଛି। ଆଉ ଏ ଜାଗାଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। କେତେ ସୁନ୍ଦର, ୱାଓ, କି ବଢ଼ିଆ। ଯଦି ଆପଣ କେବେ ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛନ୍ତି ଯିବା ପାଇଁ, ତେବେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ। କମ୍ ସେ କମ୍ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ବଳ ଦିଅନ୍ତୁ, ଶାରୀରିକ ବଳ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ବଳ ଉଭୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇକି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆସନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶ, ତେବେ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ନିହାତି ଯାଆନ୍ତୁ। କାରଣ ଇଏ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଫେମସ୍ ବା ବିଖ୍ୟାତ ଜାଗା। ଇଏ ସବୁଠାରୁ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏବେ ବି ବାପ୍ତିସ୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ଏବେ ମଧ୍ୟ, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଆଜିର ଜର୍ଦ୍ଦନ ନଦୀ, ଯେଉଁଟାକି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏହା ପ୍ରମାଣ ଦିଏ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର। ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନାମରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ବାଇବଲରେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମାଇଥୋଲୋଜି ନୁହନ୍ତି,
प्रभु जीशुख्रीष्ट होचंदे रियलिटी, जने सबियर, जने उद्धारकर्ता, जे कि समग्र जगत को आ सीए उद्धार कले निजर रक्त देकी। उद्धार से ना कले किंतु जे विश्वास करिवो से ही उद्धार पाइबो, आ जे अविश्वास करिवो से दंडाज्ञा पाइबो, उद्धार पाइबो नाही। केवल यीशुଙ୍କ नाम रे उद्धार अछि, यीशुଙ୍କ नाम रे ही केवल परित्राण रहिছে। आकाश तले मनुष्य मानक मध्य अन्य कौनसी नाम दिया जाई नाही। यार देनित तो बाप्तिस्माल साइड ऑफ द रिवर लेखा आसी देखंतु। ये हूँ बाप्तिस्मर साइट। आ दूर देखले एमती देखा जाए ये जगहटी। देखंतु आपन कही कोण अनुकोण सबुआड़ मुझे देखी। आउ यही जर्दन नदी साइड रे रेस्टोरेंट भी अच्छी, शॉपिंग मॉल भी अच्छी, होटेल भी अच्छे, आउ विभिन्न प्रकार जिनस सब अच्छे। आउ यही सहर को जर्दन सहर मत कह जाए। तबे प्रिय बंधुगण, जदि आपन केबे जाते स्थान को यही स्थान ओह्लैबे, ओह्लैकि आपन को एंट्री नेबा को पड़िबो। आउ जेतला आपन पशिजिबे भितर को, वाओ देखिबे केते सुंदर। एमिति एक सुंदर जगह जहाँ को छाड़ी की आसिया पाई बिल्कुल भी मन हुए नहीं। बहुत मनोहर, बहुत सुंदर। आ प्रिय बंधुगण, एटा होची ये देखंतु प्रिय बंधुगण, कांथ मानक लिखा है पदपर्व गुड़िक आ विभिन्न प्रकार भाषा रे भाषांतर करके ये लिखा अच्छे। तेबे ख्रीष्ट प्रिय भाई और भनी मैंने आपण मानक प्रत्येक को प्रभु जीशुख्रीष्टर बहुमूल्य नाम रे मोर आंतरिक नमस्कार। जदि ये वीडियो आपन को भल लगी थाए, वीडियो को निश्चित रूप से शेयर करंतु। आउ जदि चैनल को प्रथम थर पर आछंती एमिति वीडियो पाइबा निमंते ए चैनल को एबाठारु सब्सक्राइब कर रखंतु। समस्त नमस्कार। पुनि भेट हबा आपन सहित आउ गोटे वीडियो रे आउ गोटे अध्याय रे। समस्त नमस्कार।